नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरह बक़रा, लफ्ज़ी तर्जुमा। मसालु मसाल अल्लाज़ीना, उन लोगों की जो यूनफ़िकूना खर्च करते हैं अम्वालहुम, अपने माल, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में। कमासली, जैसे कि मसाल हब्बातिन, एक दाने की, अम्बतत, उगती हैं, सब आसात सनाबिला, बालें, फ़ी कुल्ली सुम्बुलातिन, हर बाल में मियाता 100 हब्बातिन, दाने हों। अल्लाहु अल्लाह युज़ाइफ़ु, बढ़ाता है, लिमन यशाअ, जिसके लिए वो चाहता है। अल्लाहु अल्लाह वासिउन अलीम, बड़ी ही वुसअत वाला और खूब जानने वाला है। बेशक इस मिसाल के ज़रिए अल्लाह ताला ने यह समझाना चाहा कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में इसकी रज़ा के हसूल के लिए खर्च करे तो उसे दुगना चुगना अजर व सवाब हासिल होता है, क्योंकि एक नेकी का सवाब 10 गुना से लेकर 700 गुना तक अता किया जाता है। जिस तरह एक दाना बोने से 700 दाने पैदा होते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला के रास्ते में एक चीज़ देने से 700 चीज़ों के देने का सवाब मिलता है। यानी अल्लाह ताला सवाब को कई गुना बढ़ा देते हैं। और पीछे आपकी नीयत है, कितना अखलास था उसमें, उसके मुताबिक उस अजर को बढ़ाया जाएगा। अगर खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए था तो फिर अल्लाह ताला जितना चाहेंगे बढ़ा देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के ख़जाने बहुत कुशादा, बहुत वसी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इब्ने आदम, तुम सब के सब और सब के सब जिन और सब के सब इंसान, सारी मखलूक जमा हो जाए एक मैदान में और एक ही वक्त में अपनी अपनी ज़रूरियात को मुझसे मांगें तो मैं उन सब को पूरा कर दूं, और मेरे ख़जाने में इतनी भी कमी नहीं होगी कि जैसे सुई को समुंदर में डुबो कर निकालने से समुंदर में कमी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला जितना चाहे कई 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 गुना बढ़ा दें, और पीछे इखलास होगा आपका कि आप कितने खलूस के साथ को नेकी जो है वो कर रहे थे। इरशाद फरमाया सूरह बक़रा में कि कौन है वो जो अल्लाह को कर्ज़ दे, अच्छा कर्ज़, बस वो इसे इसके लिए बहुत ज़्यादा गुनाह बढ़ा देगा। और शोध हदीद में फरमाया, बिलाशुबा सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें और जिन्होंने अल्लाह को अच्छा कर्ज़ दिया, इन्हें कई गुनाह दिया जाएगा और इनके लिए बाइज़्ज़त अजर है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के रास्ते में किसी चीज़ का जोड़ा खर्च किया तो उसे जन्नत के दरवाज़े से बुलाया जाएगा कि अल्लाह के बंदे इधर आ, ये दरवाज़ा बेहतर है। बस जो नमाजी हुआ तो उसे नमाज के दरवाज़े से बुलाया जाएगा, और जो मुजाहिद हुआ तो उसे जहाद के दरवाज़े से बुलाया जाएगा। जो सदका देने वालों में से हुआ तो उसे सदक़े के बाब से बुलाया जाएगा, और जो रोज़ेदारों में से हुआ इसे बाबुर रेयान से पुकारा जाएगा। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों, अगर कोई इन दरवाज़ों में से किसी एक दरवाज़े से भी बुलाया जाए तो भी हर्ज नहीं, लेकिन क्या कोई ऐसा आदमी भी होगा कि जिसे जन्नत के तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ, और मुझे उम्मीद है कि ए अबू बकर, तो इन्हीं में से होगा। सुभान अल्लाह। सैयदना खुरैम बिन फातिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह यानी जहाद में कोई नफ़का दे तो इसका अजर 700 गुना तक लिखा जाएगा। सैयदना सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़ल दिनार जिसे कोई आदमी खर्च करता है वो है जो वो अपने अहल व इयाल पर खर्च करे, और वो दिनार जो अल्लाह के रास्ते में अपनी सवारी पर खर्च करे, और वो जो अल्लाह के रास्ते में अपने साथियों पर खर्च करे। तो आपने देखा कि सबसे अफजल दिनार कौन सा है?
وہ دینار جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے۔ تو اسی لیے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اجر جو ہے وہ ان کے لیے لکھ دیا کہ اگر وہ اپنی بیوی کے منہ میں اگر کوئی نوالا ڈالتا ہے کھانے کا تو اس کے اللہ تعالیٰ اس کو بھی صدقے کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور آپ کو اس حدیث سے معلوم تو ہو گیا کہ سب سے زیادہ جو حق ہے وہ اپنے گھر والوں کا ہے۔ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر کے جو آپ سے بچ رہے تو آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کوئی ضرورت مند ہے، اگر وہاں پر آپ کو کوئی نہیں ملتا تو آپ اپنے ارد گرد ہمسائے جو ہیں، جو آپ کے نیبر ہیں، آپ ان میں دیکھیں۔ پھر آپ کہیں دور جا کر تو کہیں پھر آپ اور لوگوں میں یہ چیزیں جو ہیں وہ تقسیم کر سکتے ہیں اپنے مال کو۔ سب سے پہلا حق جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ صرف پاک مال قبول فرماتا ہے، تو جس نے پاک کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ دیا تو اللہ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کو اس کی اس طرح نشو نما کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے ایک گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیز پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ صدقے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آپ کے پاس مال زیادہ ہو۔ یہاں ایک کھجور کی مثال دی گئی ہے، اور ایک کھجور سے مراد آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں، یعنی کم سے کم مال کا بھی صدقہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پیچھے جیسے میں نے پہلے آپ سے شیئر کیا کہ صرف اور صرف آپ کی نیت جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ آپ نے کس نیت سے جو مال جو ہے وہ خرچ کیا، تو اس کے مطابق آپ کا اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے ہر عمل کو اس طرح بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ کر سکتی ہے اور یہ کرتی ہے اور کرتی رہے گی رحمت اپنے بندوں پر۔ نیکیوں میں دوڑ لگایا کریں، نیکیوں میں آگے بڑھا کریں، جیسے ایک نیکی کا کوئی خیال آئے تو اسے کر گزرا کریں، اس لیے کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں یہ اچھا کام کل کروں گا یا میں پرسوں کروں گا یا اگلے ماہ سے شروع کروں گا، تو پھر وہ موقع مشکل ملتا ہے انسان کو، کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنی موت کا وقت جو ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہ ہو، ہمارے پاس وقت ہی نہ ہو، تو جیسے خیال نیکی کا آئے اسے کر گزریں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔